For today's video no kay duty na punta og syempre ikatulo karong kaadlaw sa atong libreng sakay. So mora din akong nauna-unaan nga makatabang sa uban. Tungod sa kamahal sa gasolina og palitonon, so kay daghan jud og nanginahanglan og makasave sa pang adlaw-adlaw. So kay adlaw-adlaw man ta nagbiyahe no padung sa Ormoc maong nag-offer ta og libreng sakay. Ug diri di ang dapita kay na ako'y nakit-an nga nagbantay naghuwat og sakyanan nga naa sa waiting shed mo tong ibalik dayon ako dayon siyang gipungutana og para sa siya. Main ka man. Kanang ka? Ha? Aw. Tara sakay ka lang ka. Libre ra. Ha? Libre sakay. Para makasig. Og diri daing dapita no ni hunong mi kay akong gihatag sa iya ang helmet para iyang isulot para safety ang among biyahe. Kini di ay si ate kay taga Mumbungon, taga Kapuukan ra gihapon. Sinatsimpuan lang nako ang sakyan. Misalik ko siya nato tungod daw sa atong pagkamaayo kay nagpasakay ta og libre. Siyempre nalipay pud ko kay nakatabang ko og iya pud daw kuno kong iapil sa iyang ampo nga unta magmalampuson tano sa atong adlaw-adlaw ug safety ra ang atong biyahe adlaw-adlaw. Mauto nga padung sa Kananga sige lang jud ang among chika-chika bisag naglisod nagpamati. Ako di ay ni siyang ipungutana kung para asa siya lusad sa Kananga. Og ang ingon niya sa ako kay mga to siya tugbong adto daw lang siya lusad sa atbang sa munisipyo. So mauna di ito dili na nga tudugayon na abot na midre sa atbang sa munisipyo. Og ako na po di ang gidrop si ate diri sa terminal sa mga habal-habal kay mo adto lagi siya tugbong. Og siyempre nagpasalamat po si ate kay libre ang iyang pasahe. Kahuman niya lusad, iya dayong gihatag ang helmet kay ako ra pong giputos kay diretso na pug ko sa Ormoc. Og unta napaunta tay maagian nga musakay para makasave og makatabang lang gihapon ta sa ilaha. Og dili lang po nato dugayon pag abot sa unahan. Tay nakit-an nga nag-abang og sakyanan mautong ato ko dayong balikan. Sakay ka? Ato ba sa? Isa, awag. Sino? Ha? Bravo. Bravo. Oo. Helmet. Matatik. Sentaran. Sa hinhiner ta. So mo to no, pagkahuman na ito paghatag sa helmet, ang larga dayon ta padung sa Ormoc. Ato pong ipungutana si kuya kung asa siya at tour daw siya sa isog ko. Mauto, nagpasalamat po si kuya kay makalibre o makasave na po daw siya. Og diring dapita kay di matamo abot og Ormoc kung kuwang atong gasolina maong ni hapit ta sa Petron para magpatubil. Nangatawa pa ang pampoy dito nga nakakita sa karatula sa akong bag og diha sa Mayo Tapaludo nga libreng sakay. Og kahuman sa akong pagpatubil matik nang larga dami padung sa among destinasyon. Ug sa wala pod na lang nako dugaya dili na naton idugay-dugaya ni abot na medri sa sumko ug ako na pong gidrop si kuya para sa iyang trabaho. Ug siyempre wala pod makalimot si kuya pagpasalamat sa atoa kay nakalibre siya ug nakatabang pod ta sumao na to. Pag abot day na ako no sa barangay Huwaton na nabugoy nakit-an nga nag-atang og sakyanan si kuya na ay nadala nga helmet mao tong ako pong gipangutana og para asa. Ingon si kuya adto daw siya sa may IPL. Mautong ato dayong gioperan og libreng sakay og wala po nagduha-duha si kuya kay misalig man sa tua og para saan makasave siya. Misakay pod si kuya sa ato ang libreng sakay og sa dihang hapit na may maabot sa Robinsons ni para may kadali sa Daplin og akong mi-check ang ligid. Pasensya na kay flat jud sumoto ato na lang gipalusad si kuya ug ato na lang gipahuwat og tricycle. Makagasto jud si kuya og pamasahe pero okay ra kay gamay na lang dako gihapon siya og na-save. Ug mao to ato na lang giraning flat ang motor para makaabot sa vulcanizing shop.
ug magpasalamat pug ko sa inyong paglantaw ug pagsuporta sa akong gibuhat. Og kung wala ka pa maka-follow sa ako palihog na lang og follow og pag-share na pod sa atong video. Daghang salamat.